يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Allah ya mne dola ka di ima fendi ala makoyi munu nye sango rajabe nutuna nyina ntanyi uma fenga ala ka tuda koyi olala ba di emima wati badu wati barkalendo akaka angala wale nyumando ni yere kun tonyo dablaliye ni kalo banu nun kono don ba ko yere kun tonyo te dowere koyi jurumun ko di do ala ko fen ka to ango to isane badon anga here de bo tolila ala ko min fana ka kan nche siro kelife men ya ngala halaf la fora minga to de anga ketai afora minga ka ono cheka ja wala na nyere bo ke kuma do ambo ni sago ya ke ko oni dingo ya bara bibbe amma chuko mamba kiti ninga sorota ankanto kwa nyena amanya ala amina ansira ke ko la masake ko ala ka amina ni ni la halaw islamique kanti yoroma jenya ka bo femunuma sabu kadaka ala ko inde ba nyena la haragla o anga soflere nyena ma ya dulona femine ka se ka kunandia ni dususuma ni basigi soro soflere no islamique ni on na ntaro bolo ko fe to ke ni tuwo inata takla ko kura kan jigibe ala ka hinena ka nemaka ambe fenfen ni ala bolo here la jigibo beka ngombe kurane kala ngondo la nga degun nga problemu na nala ma faranga mbanye de dangadi ambanye de dangadi de sabu kurane ko mi anu chebi na fo jejela ni baji on tambandlo la ko be here se mama o awru nyenta ko la sawa ambanye ni ala fe yarabi ala ka kanda di amma note na man kolo shi ambanye de ko halaki kurane ko ina koyi kurane be kala doka shukola kile mako make kuranana atile kile atara jolame akati mémoire ta kun a dente bala mais no sara kay na qur'ana jige abe problème de ces sabagato maw ala bita nyinga ni aya ba woro ke meflani bisaba ni woro kelen na o ni ala ka jon afleka kalaika blona la ni toy iye jume mbara ka damne fatiha la folo ala ba nyinga ola ato yere don ati selire abita kungo de sama ka sama fu o kuma sa yana nga nywa nege ni to ina ka nywa musalaka de aye to am balule anga timina dia nyona ebe mami ndo kabila kono na kungo wulila saya fara here ka tita kitu akashuko yede ka kungo yi nyembo la teseli amagote kuranana kala yoro daele be fambe misiru kono chokoroba kala yoro musokoroba kala yoro amagote ni sila abaka jinye giri na dron re dunya don cho akungo yi tay na sara tita kitu ebo ko toti ko musalaka oka kasira onye ni nyesira na nyenye jide ma de sira na nyo de o no sara mami sa kun ambe ni ko kedi acho ngata fo almami ko be almami do rete ko ka gelene ko na tran fo ko ba wala maluya amba ka chukodi karamo dinan do fle ko absi ka ta fo subhanallah abeke tan ko buto sarasa ka fo ka nugo bina jago ya selikata o ya do nyinga almami do ke sella ni minga po sigi be ba ka kafiri ya sharia akone masala kan ko ne sellanse na sabara fla de ka almami ndika ka mawjabi kale ya ka sabara fla bla ni shuche ta kijo kale sella ka sabara ga kale masali ninga ni ai bon yana ko ka sen ma ngol be mi fo na be siga ka nganti na dia nyona idenge baliku flede ado muso kele muso flade ba bolo ko modin soro la ko meni denge muso tigi dentigi te seli baba kalama ni denge muso tigi dentigi mago te misiri ko ere fanchila abe ni misila takalla nu fle bo ko mu korola o be retraite la wati de tu bolo nu ko seli fini ngol ne bo sanga duma malere sentashila nga do masa bina ka maka shi almamide ni manya ne ma ni denga ko be febe kenyinga amanye shi ala ko imade subhanallah onno sarasa kango jago yake alislam amanga ha anga ko lo shanyere la o la kalo bay min boto fle nu ko ma ko rajaba la horoma kaludo na fora la horoma kalu islamique nga do de fare ka chesiri ka kono ala ka kuma ka min go fala tadrimu fihi anfusakum don baw ya sebe ko fasero o yere kelenya dama wala dadiyo wala ko kanga na nyere puntono ni kalo nunun kono doko ko ka be talike san kalo tani flyere bela ka kana were to na shi kono o nga fora ka sanga ni kalo nani mi ko bolo fa bolu taka ko sabu kada ka jurumu ko bara keli ko jugu bado wati be nga bolo fa be ka do ni kalo nani jurumu baraka o chugo keledu ni mami hele bara o e wale nyumanye o e mizani giriala wati be nga na kera ni kalo nani fole kono ka do ka fo bolo fa be o mizani giriaka o koro idi o fanga ka boka tene wati to taka donc là
kumakan sabatile munun be sabu ara jama infla to ko bo an fe ya to ko chama bi fo amare do ko ma ko kalo juguni ko na dabora ko furu tiga kono ko fo bade onye jugumante ala ka sanga danina da ko famu don jugute kalo jugute san jugute o ben be fiye goy ko ni sanye Musa sai ko nabele Musa ka ko de kunga gele ko ni Musa sai nga saraka be olubo fo we na yo bo abe bo Musa sai la be Mamadou sai lawhil mahfuz makautaye ala ka tubi no yani donc Musa santé ne fa Musa ya take Musa tarida wallah Musa ka mana gami nga fanga obonya nawo mais ala ya korota o fengere o make ci de ñew ala kuma borada dasan men ka bi Musa de tulo kono ala o ke Musa yo o nga be sanga jugu sanga no di ninye kuma ye islamé ala kele bantiya ba daro ni naka ki yoro ma jamiina yo famu jugumante ala ka sangala kila ko angana sanga ni ko ala taala de sanga yi sabu ale de sanga dan fiye ma ci dugo be kan ko ke kalo ma bo dugo be kan ko ke e dugo era ma je dugo ngwa ko bounce li de do ala subhanahu wa ta'ala kalo do kabri ban chini wala mi ma ye nuki ma yera dugo dile ndo ama ibo dugo kala no de ka foko allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam rabbuna wa rabbuka allah ibn kuma kan fo ni ya dugo nasira do ala ni kalo min jole fla taw ni here ni islamiani limaniani kishini kanda kalui ani bashigi awa kalo mba fiye ite here se mama ite toro se mama de ewo onwo ambe mayala di ninde sabatira Umar ibn Khattab mo fa hajarul aswadima hijido mbe ni ku yere fa mi no fedi min sumu ni yere te hiji josente umra josente ni ya soro ka ke akanu ne do kira ya ke alayhi salam o ni ma sore fana no ya bala me Umar nana so farayma ako chigodi ako e min flene mba do ite dore farajalan ko kuyi la tanfa wala tadur ite here ke ite toro ke ite nafake me ne bini sumun dron parce que ni ala kira ya be ki sumun abana Umar ko ye ko islamo limaniya min kumbala fanga kungabo dingeniya min kumba bolo waslame kan ga balo ni ndi on be ni ya un fari fale wallahi siga de be auna kana siga de waya to anga siga nunu furake ni ya un fari fale ni ala kola loso lasa siga de be no te Umarun tile kele masiga nunu kun siga ru fari yoro ma ulla benelo ka tike ka boy anga la deli dingeniya la dine kono no kala anga dine bi ya famwa wala rajabate kalo jugene fa ne ba na sera on fe afuru bijo o do yere ko anye ko la dare ko ali shefu fan ku ba beche ko shemi ma toro ko te shefu nandi ni kalo ina ko ni alaka kalo do dem badium anga na fenjugu dambe ka talaka watuma an wa jugumanti doreye an yere juguman fole na juguman barali ni ndi anga juguman ni de tere fana ko ala ko te suratu yasi kono ko tere wore tawla faw yore juguman min bara aw ko do me alala minke o nyangata de bawka o sugu geleya de bi o kasara de bi o nafolo chien de bi o bana shidon bali de bi no te kalo mana nay de do mana nay don jugu tei don te ko sangati fo ala e saya tege do be ya shuere janaja wa sanga fodi haya aflede bange tege do be wa atike kalo be wa anga sira lanye fendo be islamia wala ngatara olu masa kanga o mirina nunga bwana mun ko so andaro na dilan sabu ambe nyini nga dede nyini nga todo fotala donc la wati kananta antegema kalo e kalo bay kuma be minga yodi nyuma be dagale do akono jango e mimbe ka laydu ta ini ala che nyuma do la koroli sogoma jaibe aya dama kala ni here bay koy o laydu be ni ala che sogoma jaibe hijibu do kala sangani ngona eba ye qur'ane furi ibi chesiru feni ngono alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wala tubtilu a'malakum ayatugu ala na ka ci den ko akana ka baraw ci jani mami nyala na ka ci den nobla hal ni sara misri kono fenti hal ni misri binati gilama kam sabo jorola ni aya jigine de sabo ko lukunte fendo doni aya jigine ko lu don o yegmenyi ko lu kono ni tunya ke kaba ni ala ko to de ko fenti ni tola e kwala flega tangarda ka kana to ka kele ka chiya kele ko ka kana to ka chiya mumba chiya ala ni chide noble ala kan kishoma mbadu anganjan to anyerela sabu wala yerebe min kan ten ni binga fie jugu min chimbe jamana kono na bi nyini kam ma hakili fie mani tigi do hakili teleku abeni ka dangari do ka ala kula
sabu kumalaw kote fono nege be de mina korole ni bolo kasamada onuna ibo telia o lahala min banga jamana kono ni dogokun fulaina no de islamaw ka turuni ngele mi nu be doni o yesa no eseli ambe doni fengele mi eseli ndede wa seli fana ka taama seru la belebele ka ke ko mi kira ya ke chugo mi nafo sabatira ka kuma kana sallu kama ra'aytumuni usalli ay seli ko ma o yenyemba la ka seli chugo mi kira ma seli ni fewre ni qur'ane ko lote sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kira sella nodi onni awna na kuma membi ko ma be se ka seli fa kan bela minte alqur'ane cherla ninkera ma kono gonkuyi ni nye kibare min tuna nga yan tegero berebi jango ni nyo ana islame jamana kono jamana in tabulo shiti fi ba soro ni yoro tele ko no benen lula noye ka fami selini alqur'ana di bolo mine tola bolo jigin tola torika ma tola bebembe min ka seli bi ken alqur'ana di on nini na nyo ana kibara na bobbi ka bi onkan jango o kibara bala ka bo yoro mi ni bamanon ko tasuma ma bo ko anga ta kulula nga na bora kulula ambi tami e ka do ambe ko so man daw ni ta rota na tum ma kono gwan kodu jamana de nku janto uyerela ma chama be ko ngono ni ala toy nga ni sigira ka ko fle ba do ko ala ko ti ala kambela jelen kanda o kuma nga janto seli kuma ka munun zabatira ala kiran nona seli bi ke no lude don ba ka bengana e me don ma ko ambe do seli kono ni kuma kami no de Allahu akbar ninde ko ala ka bu febe mais ni kuma kami fle arabu kan kolo de wore se ka ka ni remplacer wu ko ni ye ni vale fin wore la minte ala kira ka ni sira ye no ala kira ka ni nachugo nyi ki ka do ka fo seli ti ni da ko ya kelen dron e ke jo ko Allahu a'zam o fana ko ala ka bu de wu ni ye akbar boy ka ni bla nona e ka do ka fo seli ti jango e taro ere mu mebe baylema ne badin way to nganda yoro makara ay to nganda yoro nyini ni makwe bi tlo do ni mbekoro wala be talike ni mbela ko jongala o kanogo fe nogonte tay chila e ka korobo bi ban e ka fatiha ni soran wero tati ku bayel may fakana ki bi sel nay nanya na fiu ko nogonte ko yi medine chien kan di do ma chamanta fo mala ka sawaba dama o ko fa mbado nga do ka fa kun rambe sanga barkama noy Allahu ta'ala kallahu roma kalu doy kalu mi Allahu subhanahu wa ta'ala dasira akalu nanima alquran ayala haythu yaqulu tabaraka wa ta'ala inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah afika do ka fo kalu jate ali Allahu ta'ala bulu kabe illa tigaw sabaku bla domi ka sangolo dan qali Allahu ta'ala jate minnati wa kalu ta anifla kalo tani flami namba botola nchini yetle bife ka klaka yetle dama be bunya fa bita dafa ka ke baduru ka ke fen noroma bay o kalo mi nambo nyini sangono shieta anifla kwali Allahu ta'ala jate sigi odeka kabira isani dugudan domi o kalo tani flan kanga do ko nani mbola kale alayo lula horoma ya onani ni ala ya di angorola ni tuwe na ma di tay di kurane chika cha odoma o dai tay na ala kira de ne kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fa sabatira bi bakira taka hadisa kono chugomi no e nufay ibn al harithi ala ka nyebama ako ala kira ko kishi ani nema bay akui ka do sanga fleka munu san labaina no ya ala kira baka hiji ke watimi ako sanga munu na koi kasigi point dokan kasigi kala dokan Allahu ta'ala daninge ka kobla konter minga ko sanga fleka munu kan ni jo kan choi ko sanga kalota ani fladi ala ka jatila ko mi qur'ana ya fo tugumi ako kalota ni fla ko nani mba kono nani mi nala yo la horomaya ko sabatu gumbe nywana o saba min tugumbe nywana o gale de ka do ka fo dhul qa'dati wa dhul hijja wal muharram ni kalo sabay ako ni sababi da nywanga dhul qa'da ni arabuka kuma kain o ye kaloye nale tumblara kene ka Allah horomaya na buya kama kabiri jahiliya kono be kelebla kelebe nyongiri o de dhul qa'da hu sigi ka kelebla dhul hijja bi daw ka to dara hiji yerela folo nye sel flanche kalo de kelebe bla kono o de ato dara ni kuma kaina no sigili o bu sigi ka kelebla
min bɛ dale kan sa n'o ye zulhijja o seliba yɛrɛ tɔgɔ o seliba kalo ye hiji tɔgɔ o tɔgɔ dara hiji la min bɛ da o kan o ye muharram ye silamɛw ka san yɛlɛma kalo nin b'a sɔrɔ kalo 12 dafara silamɛya san fɔlɔ silamɛ san kalo fɔlɔ o de ye muharram n'an ko a ma ko jɔminɛ nin kalo saba ka tugu ɲɔgɔn na lahɔrɔma kalo don a ko kelen b'a danna k'o ye arajaba ye min bɛ arajaba min n'a danbera ka taa mudar kabila ma o ye arabu ka kabila la ko dɔnnen dɔ ye o kabila in k'olu tun bɛ kalo in sɛbɛkɔrɔ bonya ala ka lahɔrɔma kalo dilen ninnu sabu laada dɔ tun bɛ arabuw bolo jahiliya kɔnɔ nin kalo ninnu bonya tun bɛ yen koyi u bonya dɔɔnin tun don nka u tun bɛ kalo ninnu dɔ falen dɔ la ka dɔ kɛ dɔ haramya ka dɔ daga yuhilluna wa yuharrimun wa yuqaddimuna wa yuakhirun o tun bɛ dɔ haramya ka sadir kalo min tɛ lahɔrɔma ye dɛ o bɛ nin naani dɔ la kelen ta k'o kiti bila o kan k'an bɛ sigi nin na kalo lahɔrɔmanin bɛ na bɔ ko bɔn an bɛ fɛrɛ an jugu n'an kɛlɛ ɲɔgɔnw ma nin waati de la an bɛ kɛlɛ kɛ nin kalo in kɔnɔ an b'a sara kalo wɛrɛ la min tɛ lahɔrɔma kalo ye kɛlɛ nege wala kɛlɛ fanga b'u la nin waati in na yan'o force ka perdre o tun b'a karaba nin cogo in na ka kalo lahɔrɔmale k'o bila ɲɛfɛ ni ka sɔrɔ a waati ma se wala k'a bila kɔfɛ ka kɛlɛ k'a kɔnɔ kalo wɛrɛ min bɛna k'o karaba k'o kɛ a nɔnabila ye i n'a fɔ maa dɔ k'a fɔ sa ko sunkalo fɛ ni funteni dama tɛmɛna k'aw tɛ se ka baara kɛ k'aw bɛ se k'a bila ka nɛnɛma kɔnɔ k'a sɔrɔ sunkalo ma bɛn nɛnɛ ma donc u tun b'o o suguyaw kɛ mais mudar tun tɛ sɔn o ma o tun bɛ arajaba in bonya o de y'a to ala kira ye kalo in danbe ka taa u ma n'o ye mudar kabila ye amma kabila wɛrɛ min bɛ yen n'o dɔ ye rabiatanw ye i k'a dɔn olu kɔni tun b'a yɛlɛma cogo mun ka d'u ye o la ala ko nin y'ale ala ka kalo lahɔrɔmanenw ye ko an kana an yɛrɛ tɔɲɔ nin kalo ninnu kɔnɔ dɛ wa jate sigili nin kalo 12 in kan k'o de y'ale Allahu taala ka diinɛ taasira tilennen nin kalo 4 min fɔlen filɛ ala ko fala tadhlimu fihinna anfusakum aw minnu tulo bɛ ala ta la ala ka so kɔnɔ a k'aw kana aw yɛrɛ kun tɔɲɔ nin kalo 4 fɔlen in kɔnɔ n'an bɛna o dɔ de daminɛ sɔɔni anw ka jamana ka yecogo la n'u k'o ma ko rajaba kalo ba don siga t'a la dɛ kalo bonyanen don ala ye yɛrɛ kun tɔɲɔ de fɔ k'an ka ɲɔgɔn janya o la nin kalo ninnu kɔnɔ tɔɲɔni an ni ala ni ɲɔgɔn cɛ an k'a dabila n'o ye filankafɔya ni kafiriya ni selibaliya ye o min filɛ nin ye ala ka hakɛ dɔ i y'a tiɲɛ mais i m'a kɛ ala la i y'a k'i yɛrɛ la an yɛrɛ dama fana ni ɲɔgɔn cɛ tɔɲɔni bɛ yen an k'a dabila furusow ni sinjiw ni sigiw baara ɲɔgɔnyew i ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hali taama sira de la bolifɛn kelen kɔnɔ sanga n'aw bɛ fara ɲɔgɔn na kana to i ka tɔɔrɔ ka s'a ma waati si jango ni sanga barikama minnu filɛ n'an bɛna don olu kɔnɔ. Lacɛ seli ɲɛfɛw ni seli kɔfɛw ani safi ni witiri safo kɔfɛ yanni i bi da wala i dalen kɔ ka dɔ sunɔgɔ ka wuli k'a kɛ i jija u kana tila i la nin waati barikama in kɔnɔ n'i sera ka farankan kɛ i k'a dɔn kanu ne don dɛ ka da ka kalo ɲuman a bɛ doublé de k'a ɲini ala fɛ ne ni aw ala k'an ci ɲuman na ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أمبدون أيوة أمبي سيتكي تنكوكرا كوبا لدي بولو ده جانغو جونمون والله كوبا لدي بولو بنسيما مسادو دو أتو أبسرو كوفي nga ati dabiru dala ala ti son u be sengoro mache u bolo be ala bolo ne balima ke balmamso ko di ala ma farajo nyuma ngan e ba fala ka tu jigila wa farajo nyuma ngan nyuma ya infana te kuma kan yi yangante ala kira koti ke walu di do wale munu be manye qur'ane o de fanye kira yere olu de fanye ijija ma be ke wali yuye wallahi kaso karamogote maa bɛ kɛ waliyu ye karamɔgɔ muso yɛrɛ tɛ maa o ma jantora ala ka hakɛ bilalen ninnu na hali jahiliya tile kɛ
minnu y'o baaraw kɛ n ko Ala sɔnna olu de ka bulondaw ka sabati a tun bɛ fɔ olu de ma ko karisa bɛ karisa la a m'a tu ka nɔ karisa bɛ karisa la a y'a mansa dɔn a y'a kɔrɔ dɔn a ma furuɲɔgɔn lakasi a ma furukɛ sɔsɔ bilahi u tun bɛ ɲini de a dan tɛ a muso dɔw bɛ an baw ka hakɛ to ni sokɛ kun binna ko kɛlɛ y'a bin n ko yala tun bɛ kɛ k'a ɲini silamɛw cɛ man nkalon o tɛ kuranɛ kolo ye mais Ala yɛrɛ ka latigɛ sɔnna o kana dɔrɔn k'i pan sokɛ in kunna sokɛ ka kaliya bɛ taa yɔrɔ o ma t'a dɔn i b'a Ala kali k'a kun b'i tugu de n'i b'a fɛ Ala ka fara i kan dɔrɔn ɲɛ o la n badenw an bɛ kuma datugu ni mun ye an ko Rajaba ye kaloba ye komi an kun dalen bɛ ale de kan fɛn caman bɛ fɔ anw ka nin jamana in kɔnɔ ta yɔrɔ t'u la dɛ a ka sabali o tɛ diinɛ lagosi ye o tɛ taabolo lagosi ye sabu an tɛ Ala deli o la yɛrɛ e yɛrɛ kungo kɛ n bɛ k'i labɔ e yɛrɛ t'i ta n'i bila dɔn fɛn min na e bɛ se ka tila i ta la k'i bɛ maa wɛrɛ lagosi hakilima tɛ sɔn k'o kɛ o dayɔrɔ ɲini tɛ se o ale bɛ hami n'a yɛrɛ de o ale ni ɲɛji don a yɛrɛ kungo la e bɛ tila o la cogo di k'e b'i ka dɔyɔrɔ ɲini ka tɔgɔ ɲini kɛ dɔ lagosili ye Ala k'an kisi nin ma dɛ walahi an tɛ Ala deli a la mais silamɛ cɛman n'a musoman ka kunu kɔnɔsuta kan minnu b'aw ka jamana in kɔnɔ a y'aw jija sa aw ka kunu ka bɔ nin dɔw ma a sera sa an ka nin dɔw dépasser de quoi a ye tiɲɛ ɲini a k'o baara kira ye Arajabaw ɲɛnɛmaya o Arajabaw y'a sɔrɔ balolen o mais a ma min kɛ n'i y'o mɛn tɛmɛ o kɛrɛfɛ i ka t'i ci la i ka t'i ci la kuranɛ kalan bi bɛn waati bɛɛ jango Arajaba saraka b'o cogo la ɲumankɛ ɲumanfɔ bi ten an ni ɲɔgɔn cɛ dilanli bi ten ko in yɛrɛ kun b'a to yen an delila k'o fɔ an bɛ segin a kan sangaba nana a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko min b'e la n'o man ɲi e k'o dilan fɛn m'o ka di Ala ye ka tɛmɛ an bɛ girin na fɛn minnu kan nin ye Arajaba daminɛna dɛ n'i y'a layidu di Ala ma su o su n bɛ tile 10 kɛ i bɛ tile 10 kɛ i n'i fa cɛ bɛ cogo di su o su n bɛ jɔ 10 kɛ sa i n'i fa cɛ bɛ cogo di i n'i ba bɛ cogo di i n'i sinji bɛ cogo di cakɛda la i bɛ cogo di a tɛ nin ye wa silamɛw e b'a ye dɔnnibagaw ko k'an ka ɲɛma ɲuman minnu tɛmɛna diinɛ kɔnɔ k'olu tun tɛ maninfin ka ɲɛ ani Ala cɛ ou bien a ka Ala ko k'olu tun t'a kiiri k'a ka seli ka ca koyi ou bien a ka sun ka ca koyi k'olu tun b'a lajɛ k'a sera ka mun to Ala ye juguman na voilà n'o tɛ anw bɛ nin bɛɛ la seli ntanya don wa seli ntanya tɛ koyi seli kɛra de tenw finnen don e yɛrɛ bɛ maa dɔ e t'a jate mais n'i gɛrɛ la i b'a sɔrɔ k'a ten fin bɛɛ subhanallah i b'a ten finen sɔrɔ seli nɔ koyi mais e yɛrɛ ka jate ta ka tuma ma o yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na y'a ye wa o kɔni o yɛrɛ sa i ten finna mais kow b'i bolo cogo di sangaba ninnu kun ye nin de ye dɛ ɲinan Arajaba n'Ala sɔnna e bɛ na ye inshallah Ala k'a jira an bɛɛ la mais san wɛrɛ bɛ cogo di e ma waju Arajaba caman tɛmɛna e ni maa wɛrɛw de y'a kɛ o don n'a furuɲɔgɔn y'a kɛ kaburu furula san 5 kan o bɛ Arajaba bɛɛ kɛ mais a filɛ ni Arajaba o furuɲɔgɔn tɛ o bɛ firi a la sisan wala o furumuso tɛ yen o yɛrɛ ni ɲɛji sigilen don sisan voilà donc ni ko bɛ nin cogo la an k'an jija sangaba ninnu i sunkalo o i lahɔrɔmakalo o a bɛɛ dikun ye tuubi kɛ ko ɲuman de ye ka taa Ala ma donc yanni an ka taa an kunfa fɛn si dɔnbaliw la sara tɛ min na lahara i ka waati bi taa fu i farikolo na sɛgɛn fu an ka ɲɛɲini an ka ɲɛdɔn an ka baara ni maa min y'a baara dɔnniya kɔnɔ Ala mago b'o de la yarabi Ala k'an si jɔ ka s'a ma Arajaba caman bɛ masa in bolo Ala k'a jira an na ɲuman kɛlen a kɔnɔ ɲuman fɔlen a kɔnɔ ka yɛrɛkun dilan yarabi Ala k'o nɔgɔya an y'a kɔnɔ k'an kɛ tuubi jɔnw ye naqulu Allahumma rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين